Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi, Staf Pengajar, mahasiswa, Regenerative Decrease Generation, generasi boomer, generasi X, generasi milenial, gen Z, gen alpha, gen beta, gen gamma, gen delta, generasi epsilon, generasi sigma, generasi epsilon, generasi omega, UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate Dance Department Studi Program, Teaching Staff, Students, Regenerative Decrease Generation, Boomer Generation, Generation X, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuanmed Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. Khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 18th of Manjole of year 2197, Tuesday, founding of honor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture of all time electronic teleconference, year 2197 AD, to the present now, year 2026. 971 years, through the homecoming flow from the city of Medan, the recognition of Asian knowledge to the base of the global international world of the East, inheriting civilization with Amal Jariah and official knowledge as our moral responsibility for future generation for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Selasa 18 Juli tahun 1997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University, ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining and General Department, lecture material, Tuesday, 18th of Manjole of year 2197 AD.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2020 concerning amendments to Law Number 4 of 2009 concerning mineral and coal mining. Menimbang, considering bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal. That mineral and coal mining business activities have an important role in providing real added value for national economic growth and sustainable regional development. The implementation of this is still hampered by authority between the central government and regional government, essential protection of affected communities, mining data and information, supervision and sanction, so that the implementation of mineral and coal mining is not running effectively and cannot provide optimal added value. Bahwa pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara. That regulation regarding mineral and coal mining currently regulates in Law Number 4 of 2009 concerning mineral and coal mining are still unable to answer development's problem and legal needs in the implementation of mineral and coal mining, so that change need to be made so that they can become an effective, efficient, and comprehensive legal basis in the implementation of mineral and coal mining. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu membentuk undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. That based on the consideration as referred to in letter A, letter B, and letter C, it is necessary to establish a law concerning amendments to Law Number 4 of 2009 concerning mineral and coal mining. Mengingat, remember, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959, Law Number 4 of 2009 concerning mineral and coal mining, State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 4, supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4959. Memutuskan menetapkan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, decides to establish a law concerning amendments to Law Number 4 of 2009 concerning mineral and coal mining. Pasal 1. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959 diubah sebagai berikut. Artikel 1.
Article 1, several provision in Law Number 4 of 2009 concerning mineral and coal mining State Gazette of the Republic of Indonesia, Number 4 of 2009 supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia, Number 4959 are amended as follows. Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Pertambangan batu bara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang. Kontrak karya yang selanjutnya disebut KK adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral. Perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang selanjutnya disebut PKP 2B adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara. Izin usaha pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin pertambangan rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Izin usaha pertambangan khusus yang selanjutnya disebut dengan IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Surat izin penambangan batuan yang selanjutnya disebut SIPB adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian adalah izin yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara. Article 1. In this law, the following terms are defined. Mining means any or all stages of activities within the framework of the management and exploitation of mineral and coal, including general investigation, exploration, PSB studies, construction, mining, processing and or refining, development and or utilization, transportation and sales, and post-mining activities. Mineral mining means the mining of mineral collection in the form of ore or rock, including geothermal, oil and gas, and groundwater. Coal mining means the mining of carbon deposits found underground, including solid bitumen, fat, and asphalt rock. Mining businessmen activities within the framework of the exploitation of minerals and coal, including the stage of general investigation, exploration, PSB studies, construction, mining, processing, and ore refining, development and ore utilization, transportation and sales, and post-mining activities. A contract of work, hereinafter referred to as EKK, kontrak karya in bahasa, is an agreement between the government and an Indonesian legal entity to conduct mineral mining business activities. A coal mining business work agreement, hereinafter referred to as PKP 2B, perjanjian kerja karya perusahaan pertambangan batubara, is in agreement between the government and Indonesian legal
and an Indonesian legal entity to conduct coal mining activities. A mining business permit, here and after referred to as IUP, izin usaha pertambangan in bahasa, is a permit to conduct mining activities. A people's mining permit, here and after referred to as IPR, izin pertambangan rakyat in bahasa, is a permit to conduct mining activities in a people's mining area with limited area and investment. A special mining business permit, here and after referred to as a special mining business permit, is a permit to conduct mining activities in a special mining business permit area. A rock mining permit, here and after referred to as SIPB, surat izin penambangan batuan in bahasa, is a permit granted to carry out mining activities for specific types of rock or for specific purposes. Special mining business permit, as a continuation of contract agreement operation, is a business permit granted as an extension after the completion of the implementation of the coal mining work contract or work agreement. Pasal 158, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Article 158, any person who carries out mining without a permit as referred to in Article 35 shall be subject to a maximum imprisonment of 5 years and a maximum fine of 100 billion rupiah. Izin pengangkutan dan penjualan adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batu bara. Transportation and sales permit is a business permit granted to companies to purchase, transport, and sell mineral or coal mining commodities. Izin usaha jasa pertambangan yang selanjutnya disebut IUJP adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan atau bagian kegiatan usaha pertambangan. Mining Services Business Permit, here in after referred to as IUJP, izin usaha jasa pertambangan in bahasa, is a permit granted to carry out core mining services business activities related to the stage and or parts of mining business activities. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi. General investigation is a stage of mining activities to determine regional geological condition and indication of mineralization. Halaman 5, page 5.